بسم الله الرحمن الرحيم. الضمير المنفصل. الضمیر المنفصل یعنی وہ ضمیر کہ جو کلمے کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو بلکہ کلمے سے الگ ہو. منفصل معنی جدا ہو. وهو ما يبتدأ به الكلام ويقع بعد الا، اور یہی وہ ضمیر ہے کہ جس سے کلام کا ابتدا بھی کیا جا سکتا ہے اور الا کے بعد بھی آتا ہے. ضمیر متصل کے بارے میں تو ہم نے کہا تھا کہ کلام کے شروع میں نہیں آتا اور الا کے بعد نہیں آتا، لیکن ضمیر منفصل یہ وہ ضمیر ہے کہ جو کلام کی ابتدا میں بھی آ جاتا ہے اور الا کے بعد بھی واقع ہوتا ہے، جیسے انا، انتا، ہوا، ایا اور ایا اور ایا. اصل میں اس میں جو ضمیر ہے وہ ایا ہے، ٹھیک ہے. تو ایا یا ایا کا ایا ہو، یہ جو ضمائر ہیں یہ هذه الضمائر ونحوها يصح ان يبدأ بها الكلام، یہ ضمیریں اور اس جیسی اور ضمیریں وہ اس سے صحیح ہے کہ اس سے کلام شروع کیا جاتا ہے. ويصح ان تقع بعد الا، اور الا کے بعد اس کا وقوع بھی صحیح ہے. کلام شروع ہوتا ہے جیسے قولہ تعالی انا یوسف، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انا یوسف، تو انا ضمیر ہے، ضمیر منفصل، اس سے کلام کی ابتدا ہوئی ہے. اور اس کے بعد قولہ تعالی ایاک نعبد، تو ایا یہ کلام کی ابتدا ہوئی ہے کس سے؟ ایک ضمیر سے کہ جو ضمیر منفصل ہے، کلمے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. اچھا، دوسری بات ہم نے کہا کہ الا کے بعد بھی آ سکتا ہے یہ ضمیر، جیسے قولہ تعالی وما يعلم جنود ربك الا هو، تو الا یہ اس کے بعد جو ہے ہو آیا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، تو الا کے بعد ضمیر آیا ہے، ضمیر منفصل. موقعہ من الاعراب، یعنی اس کا اعرابی حالت کیا ہے؟ ينقسم الضمیر المنفصل بحسب موقعه من الاعراب الى قسمین، اپنی اعرابی حالت کے اعتبار سے ضمیر منفصل کی دو قسمیں ہیں، یعنی منقسم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف. ما یختص بمحل الرفع، ایک تو وہ ہے کہ جو محل رفع کے ساتھ خاص ہے، ہمیشہ مرفوع آتا ہے. اور 12 ضمیراً، وہ 12 ضمیریں ہیں. کون سی؟ انا، نحن، انتا، انتی، انتما، انتم، انتن، ہوا، ہیا، ہم، ہما، ہن، ٹھیک ہے. هذه الضمائر لا تقع الا في محل رفع، یہ جو ضمائر ہے یہ نہیں واقع ہوتے مگر محل رفع میں، ہمیشہ یہ حالت رفع میں واقع ہوتے ہیں، حالت نصبی اور حالت جری میں واقع نہیں ہوتے، حالت جزمی میں عفواً. اس کے بعد ہیں قال تعالی، یعنی اس کی مثالیں جیسے انا یوسف، انا ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا. قال تعالی نحن اعلم بما یقولون، نحن ضمیر منفصل مبنی علی الضم فی محل رفع مبتدا. قال تعالی وما يعلم جنود ربك الا هو ضمیر منفصل مبنی علی الفتحہ فی محل رفع فاعل. ما یختص، نمبر 2، ما یختص بمحل نصب، یہ ایک دوسری قسم ضمیر منفصل کی وہ ہے کہ جو حالت اعرابی کی حیثیت سے، ان اعتبار سے کہ وہ جو ہے محل نصب کے ساتھ خاص ہے اور وہ ایک ہی ضمیر ہے ایا، ٹھیک ہے. وتلحقه حروف، اس ایا کے ساتھ کچھ حروف آتے ہیں للدلالت علی التکلم، کی جو دلالت کرتے ہیں تکلم پر، یا متکلم کی صیغہ پر، یا خطاب کے مخاطب کی صیغے پر، والغیبت، یا پھر غائب کی صیغے پر، ٹھیک ہے. ایا متکلم اور ایا کا مخاطب اور ایاہ غائب. وصورہ مع اللواحق 12 صورتاً، اور اس کی جو صورتیں بنتی ہے لواحق سمیت، اس کے ملحقات سمیت، وہ تقریباً 12 صورتیں بنتی ہے. کون کون سی؟ متکلم کے لیے جیسے ایایا، ایانا، مخاطب کے لیے ایاکا، ایاکی، ایاکما، ایاکم اور ایاکن، اور غائب کے لیے ایاہو، ایاہا، ایاہما، ایاہم، ایاہن. مثالیں قال تعالی ایاک نعبد،
इया ज़मीर मुनफ़सिल मबनी अला सुकून फ़ी महल नसब मफ़ऊल बिही मुक़द्दम वल्काफ़ु हर्फ़ुन लिद्दलालति अलल ख़िताबि मबनियुन अलल फ़त्ह ला महल्ल लहू मिनल इअराब। क़ाल तआला वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। इय्याह ज़मीर मुनफ़सिल मबनियुन अला सुकून फ़ी महल नसब मफ़ऊल बिही वल हाउ हर्फ़ुन लिद्दलालति अलल ग़ैबा। ठीक है, यहाँ जो आया है ना याहू में हु, यहू जो ज़मीर आई है ये ज़मीर नहीं है, ये जो है हर्फ है दलालत करने के लिए गायब की सीगे पर। मबनी अला ज़म है ला महल लहू मिनल इअराब। क़ाल तआला युख़रिजून अर्रसूल व इय्याकुम। इय्याकुम ज़मीर मुनफ़सिल मबनी अला सुकून फ़ी महल नसब महतूफ़ अला रसूल। और कुम जो है ये हर्फ है दलालत के लिए ख़िताब पर, इसका इअराब में से कोई हालत नहीं है, कोई महल नहीं है। क़ाल तआला व इन्ना औ इय्याकुम लअला हुदन औ फ़ी ज़लालिम मुबीन। इय्याकुम इया ज़मीर मुनफ़सिल मबनी अला सुकून फ़ी महल नसब मातूफ़ अला इस्म इन्ना। कुम हर्फ़ुन लिद्दलालति अलल ख़िताब ला महल्ल लहू मिनल इअराब। क़ाल तआला लौ शिअत अहलकनाहुम मिन क़ब्ल व इय्या अफ़वन लौ शिअत अहलक्तहुम मिन क़ब्ल व इय्याया। इय्या ज़मीर मुनफ़सिल मबनी अला सुकून फ़ी महल नसब मातूफ़ अला ज़मीर हुम अल वाक़िअ मफ़ऊल बिही लिल फ़िअल अहलक्तहुम अलिया हर्फ़ुन लिद्दलालति अलल ख़िताब। हाँ अफ़वन। इय्या ज़मीर मुनफ़सिल मबनी अला सुकून फ़ी महल नसब मातूफ़ अला ज़मीर हुम, वो हम ज़मीर की जो वाक़िअ मफ़ऊल बिही फ़ेल के लिए, कौन से फ़ेल के लिए, अहलक्तहुम के लिए। ठीक है, ये बात यहाँ तक पूरी हो गई। उसके बाद या जो है ये हरफ है दलालत करने के लिए तकल्लुम पर, और मबनी है अल फ़त्ह ला महल्ल लहू मिनल इअराब। हदीस पाक में आता है इन आतैतहा इय्याहु जलस्त ला इज़ार लका फ़ल्तमिस शैअन। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के लिए कुछ चंदे की दरख्वास्त की सहाबा से कि उनकी मदद करो, तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर दी थी, उन्होंने वो पेश कर ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने इसको ये चादर दे दी तो आप ऐसे बैठ जाओगे कि आपके पास चादर नहीं होगी। ठीक है, तो फ़ल्तमिस शैअन, आप कुछ और चीज़ तलाश करो फिर वो सदका करो, ऐसे सदके ना करो कि ख़ुद बाकी अपने पास कुछ ना रहे। इया ज़मीर मुनफ़सिल मबनी अला सुकून फ़ी महल नसब मफ़ऊल बिही सानी फ़ेल आता। आता फिर दो मफ़ऊलों को चाहता है तो ये मफ़ऊल सानी है। हा हर्फ़ुन लिद्दलालति अलल ग़ैबा मबनियुन अला ज़म ला महल्ल लहू मिनल इअराब। उसके बाद है फिर दूसरी ज़मीर, ज़मीर ये ज़ाहिर ज़मीर थी, इसमें ज़मीर ज़ाहिर थी, और दूसरी ज़मीर जो है वो मुस्ततिर है। इंशाअल्लाह ये अगला सबक हमारा बने।